guys, let's cook. Hello. Okay na. Ito, ang dami naman. Okay, hello world. Ayo, lagyan natin ang garlic. Kukudu. Nakikita ang sibuyas. Dapat nakikita nyo pala yun. Makita. Next, what else? Diba nakikita mo siya? Next, tamanegi. Dami. Upay. Wow. Dapat more. God with us, so close to us. Next is, what is this? The squid. Squid. Lagyan po natin ang squid. Ayan. Oh. Hindi lang pokpok po. Special. Oh. Ito ka mo. Luto-lutoan. Tignan nyo yung mga lang masarap. Diba? Tapos, lagyan po natin ng pepper. Black pepper. Black pepper. Tapos, and then soy sauce po. Natin yung soy sauce. Makalat na siya. And then vinegar. Okay? Vinegar. Ayan. Ito na asin. Okay. Tingnan nyo na ang itsura. Ayun. Ayun po. Adobong pusit. Ayun. Ang mga paa. Ooh. Cheese. So. Ayan, no? Okay? Guys. Let's eat. Ito na. Kunin na natin. Tingnan po natin. Yan na. You see? Let's eat. Let's eat. Let's eat. Diba? Tingnan niyo siya. Ayan na. Ayan na po. Last. Let's eat po. Ayan o. Ayan po. Tingnan nyo yung soup. Ayan. 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 Oh, soup. Kain. Let's eat po. Let's eat. Wala na siguro kanina. Ayan. Ayan. Usok. Usok, diba? Let's eat. Ayan. Oh, sarap. Shingo. Hey.